श्री सत्यनारायण व्रत कथा भाषा टीका सहिता। एकदा नैमिषारण्यः ऋषयः शौनकादयः प्रपृच्छुर्मुनयः सर्वे सुतं पौराणिकं खलु। ऋषयः ऊचुः व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। श्रुत्वाच नारदेनैव सम्पृष्टो भगवान् कमलापतिः। सूरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। एकदा नारदो योगी परानुग्रहकाङ्क्षया पर्यटन् विविधान् लोकान् मर्त्यलोकमुपागतः। ततो दृष्ट्वा जनान् सर्वान् नानाक्लेशसमन्वितान् नानायोनिसमुत्पन्नान् क्लिश्यमानान् स्वकर्मिभिः। केनोपायेन चैतेषां दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम् इति सञ्चिन्त्य मनसा विष्णुलोकं गतस्तदा। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शङ्खचक्रगदापद्मवन्माला विभूषितं। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे। नारदुवाच नमो वाङ्मनसातीतरूपाय अनन्तशक्तये आदिमध्यान्तहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। सर्वेषामादिभूताय भक्तानां मार्तिनाशने। श्रुत्वा स्तोत्रं ततो विष्णुः नारदं प्रतिभाखत। श्रीभगवानुवाच किमर्थमागतो वस्त्वं किं ते मनसि वर्तते। कथयस्व महाभागः तत्सर्वं कथयामि ते। मर्त्यलोके नारदुवाच मर्त्यलोके जनाः सर्वे नानाक्लेशसमन्विताः नानायोनिसमुत्पन्नाः पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपांस्ते यदि ते मयि। श्रीभगवानुवाच साधु पृष्ठं तया वत्स लोकानुग्रहकाङ्क्षया यत्कृत्वा मोहाच्चेष्ट वदामि ते। व्रतमस्ति महत्पुण्यं स्वर्गे मर्त्ये च दुर्लभं। तव स्नेहान्मया वत्सः प्रकाशः क्रियते धुना। सत्यनारायणस्यैव व्रतं सम्यग् विधानतः कृत्वा सद्य सुखं भुक्त्वा परत्रं मोक्षमाप्नुयात्। तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं नारदो मुनिरब्रवीत्। नारदुवाच किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं। तत्सर्वं विस्तारात् ब्रूहि कदा कार्यं हि तद्व्रतं। दुःखशोकादिशमनं धनधान्यप्रवर्धनं सौभाग्यसन्ततिकरं सर्वत्र विजयप्रदं। यस्मिन् कस्मिन् दिने मर्त्यो भक्तिश्रद्धा समन्वितः सत्यनारायणं देवं यजेच्चैव निशामुखे। ब्राह्मणैर्बान्धवैश्चैव सहितो धर्मतत्परः नैवेद्यं भक्तितो दद्यात् सपादं भक्तिसंयुतं। रम्भाफलं घृतं क्षीरं गोधूमस्य चूर्णकम् अभावे शालिचूर्णं वा शर्करा च गुडं तथा। सपादं सर्वभक्षाणि चैकीकृत्य निवेदयेत्। विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथां श्रुत्वा जनैः सह। ततश्च बन्धुभिः सार्धं विप्रांश्च प्रतिभोजयेत्। प्रसादं भक्षयेत् भक्त्या नित्यगीतादिकं चरेत्। ततश्च स्वगृहं गच्छेत् सत्यनारायणं स्मरन्। एवं कृते मनुष्याणां वाञ्छासिद्धिर्भवेत् ध्रुवम्। विशेषतः कलियुगे लघुपायोऽस्ति भूतले। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमो हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयो अध्यायः। सूतुवाच अथन्यत् सम्प्रवक्ष्यामि कृतं येन पुरा द्विज। कश्चित् काशीपुरे रम्ये ह्यासीद् विप्रोऽति निर्धनः। क्षुद्रिभ्यां व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले। दुःखितं ब्राह्मणं दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मणप्रियः वृद्धब्राह्मणरूपस्तं पप्रच्छ द्विजमादरात्। किमर्थं ब्रह्मचे विप्रमहे नित्यं सुदुःखितः।
तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथ्यतां द्विजसत्तमः। ब्राह्मणुवाच ब्राह्मणोऽतिदरिद्रोऽहं भिक्षार्थं वै भ्रमे महे। उपायं यदि जानासि कृपया कथय प्रभो। वृद्धब्राह्मणुवाच सत्यनारायणो विष्णुर्वाञ्छितार्थफलप्रदः। तस्य त्वं पूजनं विप्र कुरुष्व व्रतमुत्तमं। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विधानं च व्रतस्यापि विप्राया भाष्ये यत्नतः। सत्यनारायणो वृद्धस्तत्रैवान्तर्धीयत। तद्व्रतं संकरिष्यामि यदुक्तं ब्राह्मणेन वै इति संचिन्त्य विप्रो असौ रात्रौ निद्रां न लब्धवान्। ततः प्रातः समुत्थाय सत्यनारायणव्रतं करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम् अगमद्विजः। तस्मिन्नेव दिने विप्रः प्रचुरं द्रव्यम् आप्तवान्। तेनैव बन्धुभिः सार्धं सत्यस्य व्रतमाचरत्। सर्वदुःखविनिर्मुक्तः सुखसम्पत्तिसमन्वितः बभूव स द्विजः श्रेष्ठो व्रतस्य प्रभावतः। ततः प्रभृति कालं मासिमाश्च कृतं व्रतम्। एवं नारायणस्येदं व्रतं कृत्वा द्विजोत्तमः सर्वपापविनिर्मुक्तो दुर्लभं मोक्षमाप्तवान्। व्रतं वश्य यदा विप्रा पृथिव्यां सञ्चरिष्यति तदैव सर्वदुःखं च मनुजस्य विनश्यति। एवं नारायणेनोक्तं नारदाय महात्मने मया तत्कथितं विप्रं विप्राः किमन्यत् कथयामि वः। तस्माद्विप्राच्युतं केन पृथिव्यां चरिते मुने तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि श्रद्धास्माकं प्रजायते। श्रुत्वाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे व्रतं येन कृतं भुवि। एकदा द्विजवरो यथा विभवविस्तरैः बन्धुभिः स्वजनैः सार्धं व्रतं कर्तुं समुद्यतः। एतस्मिन्नन्तरे काले काष्ठक्रेताः समागमत्। बहिः काष्ठं च संस्थाप्य विप्रस्य गृहमाययौ। तृष्णया पीडितात्मा च दृष्ट्वा विप्रकृतं व्रतं प्रणिपत्य द्विजं प्राह किमिदं क्रियते त्वया कृते किं फलमाप्नोति विस्तराद् वद मे प्रभो। विप्र उवाच सत्यनारायणस्येदं व्रतं सर्वेप्सितप्रदं तस्य प्रसादान्मे सर्वं धनधान्यादिकं महत्। तस्मादेतद्व्रतं ज्ञात्वा काष्ठक्रेतातिहर्षतः पपौ जलं प्रसादं च भुक्त्वा स नगरं ययौ। सत्यनारायणं देवं मनसा इत्यचिन्तयत् काष्ठं विक्रेते ग्रामे प्राप्यते चाद्य यद्धनं तेनैव सत्यदेवस्य करिष्ये व्रतमुत्तमम्। इत्सञ्चिन्त्य मनसा काष्ठं कृत्वा तु मस्तके जगाम नगरे रम्ये धनिनां यत् संस्थितिः। तद्दिने काष्ठमूल्यं च द्विगुणं प्राप्तवानसौ। ततः प्रसन्नहृदयः सुपक्वं कदलीफलं शर्कराघृतदुग्धं च गोधूमस्य च चूर्णकं कृत्वैकत्र सपादं च गृहीत्वा स्वगृहं ययौ। ततो बन्धून् समाहूय चकार विधिना व्रतम्। तद्व्रतस्य प्रभावेण धनपुत्रान्वितोऽभवत्। इहलोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो हरिः ओं तत्सत्प्रेम बोले सत्यनारायण भगवान की जय। अथ तृतीयो अध्यायः। श्रुत्वाच पुनरग्रे प्रवक्ष्यामि श्रीरुद्धं मुनिसत्तमाः। पुरा चोलकामुखो नाम नृपश्चासीन् महामतिः। जितेन्द्रियः सत्यवादी ययौ देवालयं प्रति। दिने दिने धनं दत्त्वा द्विजान् सन्तोषयत्सुधीः। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोजवदना सती। भद्रशीला नदीतीरे सत्यस्य व्रतमाचरेत्। एतस्मिन्नन्तरे तत्र साधुरेकः समागतः। वाणिज्यार्थं बौद्धनैः अनेकैः परिपूरितः। नावं संस्थाप्य तत्तीरे जगाम नृपतिं प्रति। दृष्ट्वा स व्रतिनं भूपं पप्रच्छ विनयान्वितः। साधुवाच किमिदं कुरुषे राजन् भक्तियुक्तेन चेतसा। प्रकाशं कुरु तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामि साम्प्रतम्। राजा उवाच पूजनं क्रियते साधो विष्णोः अतुलतेजसः। व्रतं च स्वजनैः सार्धं पुत्राद्यवाप्तिकाम्यया। भूपस्य वचनं श्रुत्वा साधुः प्रोवाच सादरं सर्वं कथय मे राजन् करिष्येऽहं तवोदितम्।
ममापि सन्ततिर्नास्ति ह्येतस्मात् जायते ध्रुवं ततो निर्वित्य वाणिज्यासानन्दो गृहमागतः भार्यायै कथितं सर्वं व्रतं सन्ततिदायकं तदा व्रतं करिष्यामि यदा मे सन्ततिर्भवेत् इति लीलावती प्राह स्वपत्नीं साधु सत्तमः एकस्मिन् दिवसे तस्य भार्या लीलावती सती भर्तृयुक्ता आनन्दचित्ता भवद्धर्मपरायणा गर्भिणी सा भवत्तस्य भार्या सत्यप्रसादतः दशमे मासि वै तस्याः कन्या रत्नम् अजायत दिने दिने सा बवृधे शुक्लपक्षे यथा शशि नाम्ना कलावती चेति तन्नाम करणं कृत ततो लीलावती प्राह स्वामिनं मधुरं वचः न करोषि किमर्थं वै पुरा सङ्कल्पितं व्रतं साधुर्वाच विवाहसमये तस्याः करिष्यामि व्रतं प्रिये इति भार्यां समाश्वास्य जगाम नगरं प्रति ततः कलावती कन्या ववृधे पितृवेश्मनि दृष्ट्वा कन्यां ततः साधुर्नगरे सखिभिः सह मन्त्रयित्वा दूतं प्रेषयामास धर्मवित् विवाहार्थं च कन्याया वरं श्रेष्ठं विचार्य तेनाज्ञप्तश्च दूतो असौ काञ्चनं नगरं ययौ तस्मादेकं वडिक्पुत्रं समादायागतो हि च दृष्ट्वा तु सुन्दरं बालं वडिक्पुत्रं गुणान्वितं ज्ञातिभिर्बन्धुभिः सार्धं परितुष्टेन चेतसा दत्तवान् साधुपुत्राय कन्यां विधिविधानतः ततो भाग्यवशात्तेन विस्मृतं व्रतमुत्तमं विवाहसमये तस्यास्तेन रुष्टो भवत्प्रभुः ततः कालेन नियतो निजकर्म विशारदः वाणिज्यार्थं ततः शीघ्रं जामातृसहितो वडिक् रत्नसारपुरे रम्ये गत्वा सिन्धुसमीपतः वाणिज्यं करोत्साधुर्जामात्रा श्रीमता सह तौ गतौ नगरे रम्ये चन्द्रकेतो नृपस्य च एतस्मिन्नेव काले तु सत्यनारायणं प्रभु भ्रष्टप्रतिज्ञां मालोक्य शापं तस्मै प्रदत्तवान् दारुणं कठिनं चास्य महद्दुःखं भविष्यति एकस्मिन् दिवसे राज्ञो धनम् आदाय तस्करः तत्रैव चागतश्चौरौ वणिजो यत्र संस्थितौ तत्पश्चात् धावकान् दूतान् दृष्ट्वा भीतेन चेतसा धनं संस्थाप्य तत्रैव स तु शीघ्रं लक्षितः ततो दूताः समायाता यत्रास्ते सज्जनो वडिक् दृष्ट्वा धनं तत्र बद्ध्वा नीतौ वडिक्सुतौ हर्षेण धावमानाश्च ऊचुः नृपसमीपतः तस्करौ द्वौ समानीतौ विलोक्याज्ञापय प्रभो राज्ञाज्ञाप्तस्ततः शीघ्रं दृढं बद्ध्वा दूतावुहौ स्थापितौ द्वौ महादुर्गे कारागारे विचारतः मायया सत्यदेवस्य न श्रुतं कैस्तयोर्वचः अतस्तयोर्धनं राज्ञा गृहीतं चन्द्रकेतुना तच्छापात्तयोर्गेः भार्या चैवातिदुःखिता चौरेणावृतं सर्वं गृहे यच्च स्थितं धनम् आदिव्याधिसमायुक्ता चित्पिपासातिदुःखिता अन्नचिन्तात्परा भूत्वा बभ्राम च गृहे गृहे कलावती तु कन्यापि बभ्राम प्रतिवासरम् एकस्मिन् दिवसे जाता क्षुधार्ता द्विजमन्दिरं गत्वा पश्यद्व्रतं तस्य सत्यनारायणस्य च उपविश्य कथां श्रुत्वा वरं प्रार्थितवत्यपि प्रसादभक्षणं कृत्वा ययौ रात्रौ गृहं प्रति माता कलावती कन्यां कथयाशाशु प्रेमतः पुत्री रात्रौ स्थिते कुत्र किं ते मनसि वर्तते कन्या कलावती प्राह मातरं प्रति सत्वरं द्विजालीय व्रतं मातर्दृष्टुं वाञ्छितसिद्धिदं तच्छ्रुत्वा कन्यका वाक्यं व्रतं कर्तुं समुद्यता सा तदा तु वडिक्भार्या सत्यनारायणस्य च व्रतं चक्रे सैव साध्वी बन्धुभिः स्वजनैः सह भर्तृजामातरो क्षिप्रम् आगच्छेतां स्वमाश्रमम् इति दिव्यवरं बभ्रे सत्यदेवं पुनः पुनः अपराधं च मे भर्तृजामातुः क्षन्तुमर्हसि व्रतेन अनेन तुष्टोऽसौ सत्यनारायणः पुनः दर्शयामास स्वप्नं हि चन्द्रकेतुं नृपोत्तमं वन्दिनो मोचय प्रातर्वर्जो नृपसत्तमम् देयं धनं च तत्सर्वं गृहीतं यत्त्वयाधुना नो चेत् त्वां नाशयिष्यामि राज्यधनपुत्रकम् एवमाभाष्य राजानं ध्यानगम्यो भवत्प्रभो ततः प्रभातसमये राजा च स्वजनैः सह उपविश्य सभामध्ये प्राह स्वप्नं जनं प्रति
बद्धौ महाजनौ शीघ्रं मोचयदौ वडिक्सुतौ। इति राज्ञो वचः श्रुत्वा महाजनौ इति राज्ञो वचः श्रुत्वा मोचयित्वा महाजनौ समानीय नृपस्याग्रे प्राहुस्ते विनयान्विताः। आनीतौ द्वौ वडिक्पुत्रौ मुक्त्वा निगडबन्धनात् ततो महाजनौ नत्वा चन्द्रकेतुं नृपोत्तमम् स्मरन्तौ पूर्ववृत्तान्तं नो चतुर्भयविह्वलौ राजा वडिक्सुतौ वीक्ष्य प्रोवाच सादरम्। दैवात् प्राप्तं महद्दुःखं मेदानीं नास्ति वै भयं। तदा निगडसन्त्यागं क्षौरकर्माद्य कारयत। वस्त्रालङ्कारकं दत्त्वा परितोष्य नृपश्च्युतौ पुरस्कृत्य वडिक्पुत्रौ वत्सातोषयद्वृचं। पुरानीतं तु यद्द्रव्यं द्विगुणीकृत्य दत्तवान् प्रोवाच तौ ततो राजा गच्छ साधो निजाश्रमम्। राजानं प्रणिपत्याह गन्तव्यं तत्प्रसादतः इत्युक्त्वा तौ महावैश्यौ जग्मतुः स्वगृहं प्रति। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायणव्रतकथायां तृतीयो हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत् हरिः ओम तत्सत्। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ चतुर्थोऽध्यायः। सूतुवाच यात्रां तु कृतवान् साधुर्मङ्गलयानि पूर्विकां ब्राह्मणेभ्यो धनं दत्त्वा तदा तु नगरं ययौ। कियद्दूरे गते साधो सत्यनारायणप्रभो जिज्ञासां कृतवान् साधौ किमस्ति तव नौ स्थितं। ततो महाजनौ मत्तौ हेलया च प्रहस्य वै कथं पृच्छामि भो दण्डिन्मुद्रा नेतुं किमिच्छसि। लतापत्रादिकं चैव वर्तते तरलौ मम निष्ठुरं च वचः श्रुत्वा सत्यं भवतु ते वचः। एवमुक्त्वा गतः शीघ्रं दण्डी तस्य समीपितः कियद्दूरे ततो गत्वा स्थितः सिन्धुसमीपतः। गते दण्डिनि साधुश्च कृत्यनित्यक्रियस्तदा उत्थितां तरलीं दृष्ट्वा विस्मयं परमं ययौ। दृष्ट्वा लतादिकं चैव मूषितो न्यपतद्भुवि लब्धसंज्ञो वडिक्पुत्रस्ततश्चिन्तान्वितो भवत्। तदा तु दुहितो कान्तो वचनं चेदमब्रवीत् किमर्थं क्रियते शोकः शापो दत्तश्च दण्डिना। शक्यते यनेन सर्वं हि कर्तुं चात्र न संशयः अतस्तत्सरलं याहि वाञ्छितार्थो भविष्यति। जामातुर्वचनं श्रुत्वा तत्सकाशं गतस्तदा दृष्ट्वा च दण्डिनं भक्त्या नत्वा प्रोवाच सादरम् क्षमस्व चापराधं मे यदुक्तं तव सन्निधौ। एवं पुनः पुनः नत्वा महाशोकाकुलो भवत्। प्रोवाच वचनं दण्डी विलपन्तं विलोक्य च मारोदे शृणु मद्वाक्यं मम पूजा बहिर्मुखः। ममाज्ञया च दुर्बुद्धे लब्धं दुःखं मुहुर्मुहुः तच्छ्रुत्वा भगवद्वाक्यं स्तुतिकर्तुं समुद्यता। साधुर्वाच त्वन्माया मोहिताः सर्वे ब्रह्माद्या स्त्रीदिवौकसः न जानन्ति गुणान् रूपं तवाश्चर्यमिदं प्रभो। मूढोऽहं त्वां कथं जाने मोहितस्तव मायया प्रसीद पूजयिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। पुरावित्तं च तत्सर्वं त्राहि मां शरणागतं श्रुत्वा भक्तियुतं वाक्यं परितुष्टो जनार्दनः। वरं च वाञ्छितं दत्त्वा तत्रैवान्तर्दधे हरिः। ततो नौकां समारुह्य दृष्ट्वा विप्रवित्तप्रपूरितां कृपया सत्यदेवस्य सफलं वाञ्छितं मम इत्युक्त्वा स्वजनैः सार्धं पूजां कृत्वा यथाविधि हर्षेण चावोत्पूर्ण सत्यदेव प्रसादतः नामं संयोज्य यत्नेन स्वदेशगमनं कृतं। साधुर्जामातरं प्राह पश्य रत्नपुरीं मम दूतं च प्रेषयामास निजवित्तस्य रक्षकम्। दूतो असौ नगरं गत्वा साधुर्भार्यां विलोक्य च प्रोवाच वाञ्छितं वाक्यं नत्वा बद्धाञ्जलिस्तदा। दूतो असौ नगरस्यैव जामात्रा सहितो वडिक् आगतो बन्धुवर्गैश्च वित्तैश्च बहुभिर्युतः। श्रुत्वा दूतमुखाद्वाक्यं महाहर्षवती सती सत्यपूजां ततः कृत्वा प्रोवाच तनुजां प्रति व्रजामि शीघ्रमागच्छ साधुसन्दर्शनाय च इति मातृवचः श्रुत्वा व्रतं कृत्वा समाप्य च प्रसादं च परित्यज्य गता सापि पतिं प्रति। तेन रुष्टः सत्यदेवो भर्तारं तरणीं तथा संहृत्य च धनैः सार्धं जले तस्यामज्जयत। ततः कलावती कन्या न विलोक्य निजं पतिम् शोकेन महता रुन्धति तत्र रुन्धति चाप तद्भुवि। दृष्ट्वा तथाविधां नौकां कन्यां च बहुदुःखितां भीतेन मनसा साधु किमाश्चर्यमिदं भवेत्।
चिन्त्यमानाश्च ते सर्वे बभूवुस्तरिवाहकाः। ततो लीलावती कन्यां दृष्ट्वा सा विह्वलाभवत्। विल्लापादिदुःखेन भर्तारं चेदमब्रवीत्। इदानीं नौकया सार्धं कथं सोऽभूदलक्षितः। न जाने कस्य देवस्य हेलया चैव तत्कृता। सत्यदेवस्य माहात्म्यं ज्ञातुं वा केन शक्यते। इत्युक्त्वा विल्लापैव ततश्च स्वजनैः सह। ततो लीलावती कन्यां क्रोडे कृत्वा रुरोधः। ततः कलावती कन्या नष्टे स्वामिनि दुःखिता। गृहीत्वा पादुके तस्यानुगन्तुं च मनोदधे। कन्यायाः चरितं दृष्ट्वा स भार्यः सज्जनो वडिक। अतिशोकेन सन्तप्तश्चिन्तयामास धर्मवित्। हितं वा सत्यदेवेन भ्रान्तोऽहं सत्यमायया। सत्यपूजां करिष्यामि यथा विभवविस्तरैः। इति सर्वान् समाहूय कथयित्वा मनोरथम् नत्वा च दण्डवद्भूमौ सत्यदेवं पुनः पुनः। ततस्तुष्टः सत्यदेवो दीनानां परिपालकः। जगादवचनं चैनं कृपया भक्तवत्सलः। त्यक्त्वा प्रसादं तव कन्यां पतिद्रष्टुं समागता। अतो दृष्ट्वा भवत्तस्याः कन्यकायाः पतिर्ध्रुवं। गृहं गत्वा प्रसादं च भुक्त्वा सा याति चेत् पुनः। लब्धभर्तृसुधा साधो भविष्यत् न संशयः। कन्यका तादृशं वाक्यं श्रुत्वा गगनमण्डलात् क्षिप्रं तदा गृहं गत्वा प्रसादं च बुभोज सा। तत्पश्चात् पुनरागत्य स्वदर्ददर्श स्वजनं पतिं। ततः कलावती कन्या जगाद पितरं प्रति। इदानीं च गृहं याहि विलम्बं कुरुषे कथम्। तच्छ्रुत्वा कन्यकावाक्यं सन्तुष्टो भूद्वडिक्सुत। पूजनं सत्यदेवस्य कृत्वा विधिविधानतः। धनैः बन्धुगणैः सार्धं जगाम निजमन्दिरं। पौर्णमास्यां च सङ्क्रान्तौ कृतवान् सत्यस्य पूजनम्। लोके सुखं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं ययौ। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रतकथायां चतुर्थो हरिः ओं तत् हरिः ओं तत् प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ पंचमो अध्यायः। श्रुतुवाच अथन्यच्च प्रवक्ष्यामि श्रीरुद्धं मुनिसत्तमाः। आसीत् तुङ्गध्वजो राजा प्रजापालन तत्परः। प्रसादं सत्यदेवस्य त्यक्त्वा दुःखं वापसः। एकदा स वनं गत्वा हत्वा बहुविधान् पशून्। आगत्य वटमूलं च दृष्ट्वा सत्यस्य पूजनं। गोपाः कुर्वन्ति सन्तुष्टा भक्तियुक्ताः सबान्धवाः। राजा दृष्ट्वा तु दर्पेण न गतो न नाम सः। ततो गोपगणाः सर्वे प्रसादं नृपसन्निधौ संस्थाप्य पुनरागत्य भुक्त्वा सर्वे यथेप्सितं। ततः प्रसादं संत्यज्य राजा दुःखं वापसः। तस्य पुत्रः सतं दृष्टं धनधान्यादिकं च यत्। सत्यदेवेन तत्सर्वं नाशितं मम निश्चितम्। अतस्तत्रैव गच्छामि यत्र देवस्य पूजनं। मनसा तु विनिश्चित्य ययौ गोपालसन्निधौ। ततो असौ सत्यदेवस्य पूजां गोपगणैः सह भक्तिश्रद्धान्वितो भूत्वा चकार विधिना नृपः। सत्यदेवप्रसादेन धनपुत्रान्वितो भवत। इहलोके सुखं भुक्त्वा पश्चात् सत्यपुरं ययौ। य इदं कुरुते सत्यव्रतं परमं दुर्लभं। शृणोति च कथं पुर्यात् भक्तियुक्तां फलप्रदां। धनधान्यादिकं तस्य भवेत् सत्यप्रसादतः। दरिद्रो लभते वित्तं बद्धो मुच्येत बन्धनात्। भीतो भयात् प्रमुच्येत सत्यमेव न संशयः। इप्सितं च फलं भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरं व्रजेत्। इति वः कथितं विप्राः सत्यनारायणव्रतं। यत्कृत्वा सर्वदुःखेभ्यो मुक्तो भवति मानवः। विशेषतः कलियुगे सत्यपूजा फलप्रदा। केचित् कालं वदिष्यन्ति सत्यमीशं तमेव च। सत्यनारायणं केचित् सत्यदेवं तथा परे। नानारूपधरो भूत्वा सर्वेषामेप्सितप्रदः। भविष्यत्कलौ सत्यव्रतरूपी सनातनः। श्रीविष्णुनादितं रूपं सर्वेषामेप्सितप्रदम्। य इदं पठते नित्यं शृणोति मुनिसत्तमाः। तस्य नश्यन्ति पापानि सत्यदेवप्रसादतः। व्रतं यस्तु कृतं सर्वैः सत्यनारायणस्य च। तेषां तत्परजन्मानि कथयामि मुनीश्वराः। सतानन्दो महाप्राज्ञः सुदामा ब्राह्मणो भवत। तस्मिन् जन्मनि श्रीकृष्णं ध्यात्वा मोक्षं वापः। काष्ठभारवहो बिल्लो गुहराजो बभूवः। तस्मिन् जन्मनि श्रीरामं सेव्यं मोक्षं जगामः। उल्कामुको महाराजो नृपो दशरथो भवत। श्रीरङ्गनाथं सम्पूज्य श्रीवैकुण्ठं तदागमत्।
धार्मिकः सत्यसन्धश्च साधुर्मोरध्वजो भवत रङ्गनाथं सम्पूज्य वैकुण्ठं तदागमत् तुङ्गध्वजो महाराज स्वायम्भुवो भवत् किल सर्वान् भागवतान् कृत्वा वैकुण्ठं तदागमत् भूत्वा गोपश्चिते सर्वे व्रजमण्डलवासिनः निहत्य राक्षसान् सर्वान् गोलोकं तु गतायुः। श्रीस्कन्दपुराणे रेवाखण्डे सत्यनारायण व्रत कथायां पंचमो हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् हरि ओम तत्सत् प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ओम चंद्रमा मनसो जातः चक्षुः सूर्यो अजायतः श्रोत्राद वायुश्च प्राणश्च मुखादग्निरजायतः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। देवी प्रपन्नार्तिहरि प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं त्वमेश्वरि देवी चराचरस्य। कृष्णं नारायणं कृष्णं वन्दे ब्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं कृष्णं वन्दे पृथासुतं कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकं महं कुरु मे पश्य मे वरदो भवः शब्दे विन्ह की जय शब्दे वन की जय प्रेम जोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री सत्यनारायण भगवान की जय। जय जय लक्ष्मी रमणा श्री लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरड़ा। जय लक्ष्मी रमणा रत्नजटित सिंहासन अद्भुत छविराजे स्वामी अद्भुत छविराजे नारद करत निराजन घंटा ध्वनि बाजे। जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये कलि कारण द्विज को दरस दियो स्वामी द्विज को दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल कियो। जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो जिन पर कृपा करी स्वामी जिन पर कृपा करी। चंद्रचूड़ एक राजा तिनकी विपत्ति हरे। जय लक्ष्मी रमण वैश्य मनोरथ पायो श्रद्धा तज दीन्ही स्वामी श्रद्धा तज दीन्ही। सो फल पायो प्रभु जी की फिर स्तुति कीन्ही। जय लक्ष्मी रमणा भाव भक्ति के कारण छिन छिन रूप धर्यो स्वामी छिन छिन रूप धर्यो। श्रद्धा धारण कीन्ही तिनको काज सर्यो। जय लक्ष्मी रमणा ग्वाल बाल संग राजा वन में भक्ति करी स्वामी वन में भक्ति करी। मनवांछित फल दीन्हो श्री गोपाल हरि। जय लक्ष्मी रमणा चढ़त प्रसाद सवायो कदली फल मेवा
स्वामी कदली फल मेवा, धूप दीप तुलसी से, धूप दीप तुलसी से, राजी सत्य देवा, जय लक्ष्मी रमणा। श्री सत्यनारायण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी, कहत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पावे, जय लक्ष्मी रमणा, जय लक्ष्मी रमणा, स्वामी श्री लक्ष्मी रमणा, सत्यनारायण स्वामी जनपातक हरणा, जय लक्ष्मी रमणा। प्रेम से बोले श्री सत्यनारायण भगवान की जय, शब्देविन की जय, शब्देवन की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर 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 महादेव शंभो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। ओम शांति शांति सुशांति भवतु।